Okey. Ada siapa-siapa perasan tak? Sejak seminggu dua minggu ni naratif Rafizi, okey, Raja Formula kita, dia berubah sedikit. Jadi saya akan ulas lah bergantung pada komen kat bawah ni. Tapi you all perasan tak? Dulu masa dia first launch masa awal Januari, dia kata rakyat kena daftar padu, rakyat kena update. Kalau tidak dia akan tercicir, takkan dapat subsidi ataupun dia ni. Lepas tu ramai yang komplain, okey, selain daripada isu yang pasal data breach, lepas tu ada Majlis Peguam raise pasal PDPA apa semua tu. Baru-baru ni bulan 1 bulan 2 dekat parlimen pun MP Putrajaya, lepas tu MP Machang semua raise isu pasal padu ni. So kalau kita perasan Raja Formula, okey, Rafizi, dia dah mula ubah sedikit dia punya naratif. Daripada dia sembang kencang, okey, kalau siapa yang tak update, jangan terkejut kalau tak dapat subsidi ataupun tercicir ataupun tak dapat lah. Tapi tadi tengah hari jadi dia ada buat press conference, okey. Dia ada mention, okey, sebelum dia mention tu saya bagi tahu, so far as of last night, okey, about 5.43 million, 5.4 juta lah yang dah update padu. Okay, ini yang persoalan boleh search video sebelum ni. Kita roughly ada 33 juta rakyat Malaysia lah, rakyat di Malaysia. Okay, lebih kurang 3 juta lebih warga asing lah. 30 juta adalah rakyat Malaysia, tapi lebih kurang dalam 20 juta atau 21 juta ke atas yang orang kata rakyat Malaysia yang lebih daripada 18 tahun yang layak mengundi. Boleh check sebab dekat padu pun dia ada update, lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia, 20 atau 21 juta atau 22 juta adalah rakyat yang berumur 18 tahun ke atas yang datanya sebenarnya boleh dapat daripada SPR. So far 5 juta yang dah register. So katakanlah 5 juta out of about 22 million, kita take about 25% lah, okay, plus minus yang dah update. So sebelum ni dia punya narrative kalau tak update, jangan tanya kalau tak dapat sesuatu apa semua. Tapi sekarang ni kalau baca dekat komen kat bawah ni, okey, yang saya tunjuk yang paling bawah tu, if you don't register and update your data in Padu, the government will use existing data from government departments which we believe is sufficient. Dia sendiri yang cakap which we believe is sufficient. Maksud dia, okay, saya habis baca dulu. However, it is important for as many Malaysians as possible to update their data to ensure accuracy. Ini yang daripada awal orang question langkah ataupun roadmap, okay, supaya Rafizi sebelum dia launch keluarkan, okay, satu orang kata framework ataupun roadmap apa yang dia sebenarnya nak. Masa awal naratif dia kena update. Kami susah nak dapat info daripada macam-macam jabatan kerajaan nak dapatkan ni. Jadi sebab tu dia nak minta rakyat update. Tapi sekarang ni dah berubah pula. Sekarang ni dia cerita kalau rakyat tak update pun masih boleh guna. Jadi apa sebenarnya fungsi masa awal-awal dia kata semua kena register padu. Okay, kan hari tu ramai dah bagi cadangan. Okay, termasuk saya pun bagi cadangan. Ambil je lah data tu, okay, just populate. Dia nak pakai geolocation, dia nak buat geomapping, dia nak buat apa, semua boleh pakai je. Okay, sekarang ni okay, saya tertarik dengan komen kat bawah ni. Okay, sebab tajuk beritanya pun dia tulis tidak kemas kini padu, risiko tidak dapat bantuan. Lepas tu adalah orang kata netizen komen, raket semua ada dekat LHDN ataupun KWSP ataupun SPR. Okay, boleh tengok, ada juga saya buat 2-3 video pasal padu ni sebelum ni. Okay, banyak data dah kongsi. So boleh je macam Singapura atau negara lain, kita just pakai API ataupun just backend data, kita just call up, query the data, and then bila perlu pakai je. Tapi since padu adalah database government, boleh je pakai data-data yang untuk sebagai database untuk buat geomapping ataupun geolocation ataupun nak buat orang kata canggih lah dengan data
populasi, dengan data orang kata pekerjaan, gaji, tanggungan apa semua tu, itu boleh je buat. Tapi yang saya tertarik dengan satu komen ni, okay, netizen, dia rasanya jenis-jenis yang susah nak, okay, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia kata kerajaan suruh isi padu, isi je lah. Okay, apa yang susah, jangan tercicir nanti kau yang bising. Okay, so komen ni agak menarik. Sebab kalau you all perasan ni sama je dengan naratif apa yang kerajaan bawa sebelum ni. Okay, kalau you all nak subsidi bersasar ataupun nak subsidi, isi padu, siapa yang tak isi tak dapat. Itu yang masa awal-awal dia orang bawa. Tapi kalau baca komen yang kejap lagi saya akan tunjuk, naratifnya dah berubah. Sebenarnya masa awal, kalau siapa yang perasan lah, yang ikut padu Dawson punya webpage, first 1 bulan dia orang cuma update siapa yang update. So masa tu kurang daripada 1 juta atau 1 juta lebih je. Lepas tu dia orang paksa ataupun wajibkan pegawai kerajaan untuk register. So almost, kalau tak saya 1.7 atau 1.8 juta pekerja kerajaan yang daftar terus melonjak. Lepas tu tak tahulah, mungkin DOSM ataupun Kementerian Ekonomi under pressure, okay, tiba-tiba keluar ada 2 parameter baru. Okay, satu parameter adalah ditunjukkan jumlah rakyat Malaysia, okay, yang dalam database kerajaan lah, which is about 30 million. Saya rasa yang ni diambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara lah, okay, dengan beberapa pangkalan data yang lain. Yang kedua, dia guna 20 ke 21, 22 juta, lebih kurang something like that, yang menunjukkan lebih daripada 18 tahun ke atas. So mungkin yang ni dia gunakan SPR dengan KDSP, LHDN, semualah. So of course semua data ni mungkin. So tiba-tiba 2 parameter ni masuk sekali. Tapi masa awal 2 parameter ni tak ada tahu, sebab naratif Rafizi atau kerajaan Madanun adalah padu dia lebih kurang. Okay, bukan saya kata stand alone, tapi cara dia orang tu, padu perlu register, perlu update. Okay, jadi nak tengok semua rakyat. So bila bilangan yang register ataupun update makin kurang, tak dapat sambutan, cuma 1 juta tambah dengan pegawai kerajaan mungkin dalam 2 juta lebih je. Yang 1 juta tu mungkin hardcore supporters siapa tu, Kerajaan Pakatan Harapan lah. Okay, so dalam 2 juta lebih je register. Baru-baru ni je dia naik sikit-sikit sebab mungkin orang pun takut atau last minute. Macam saya pun belum register lagi. Okay, tapi saya tahu data saya ada dalam padu. Okay, tapi saya tak register padu. Okay, sebab saya soal sendiri, sebab saya masih question kenapa saya perlu register ataupun update, sebab data saya dah already updated. For example, saya punya IC dah ada, saya punya updated information ataupun address, sebab saya undi. Okay, of course bukan semua orang macam saya, macam especially macam Iwan, macam isteri saya semua masih pakai alamat Kelantan tapi dia duduk Selangor. Okay, ramai juga macam tu, Pantai Timur, especially Pantai Timur atau Utara, dia orang undi balik sana tapi kerja dekat Lembah Kelang. So dia ada orang kata sedikit lah. Tapi pesan saya, kalau saya update dalam padu pun, dia ada ke apa orang kata, siapa yang nak verify sama ada address IC betul ataupun padu betul. These are the questions. Second, baru-baru ni even dalam ucapan tadi pun Rafizi ada bagi tahu dia akan cross check dengan bil latri, bil air semua. So if that's the case, kalau dia nak buat geomapping, geolocation apa semua tu dengan menggunakan alamat lokaliti, alamat kawasan, bergantung bil air ataupun tempat kerja, kenapa suruh in the first place suruh update? Why not make it tak tahulah. Okay, just saying it, maybe siapa yang rasa alamat tu lain daripada IC ataupun ni, mereka je yang pergi update. Yang the rest just leave it as it is, ataupun just pergi simple 2-3 steps, just buat macam eKYC verification, pegang IC, tunjuk face, just verify. That's all. The rest of the data government padu can use orang kata as an API ataupun just as a query database method.
Okay, so walaupun saya nak komen yang ni, so lain kali government buat apa-apa, okay, janganlah kita terus orang kata membetul-tuli ikut saja. Kena question kenapa kena buat, kenapa tengok Rafizi pun dari first start buat, Lasas sekarang ni hari ni punya naratif, okay, adalah even kalau rakyat tak update, they will use existing data. Okay.